AGT Live 24/7. 12টা। Iya. 12টা। দীর্ঘদিন রমই 125th Amendment Bill no pass खालामनो बागै दाबि खालामदों। di Pramatan Supreme Majorabo kok samani je some permanent solution senang সাংবিধানিক সমাধানnya তাহার কো পার্মানেন্ট সলিউশন নাম খাইদি লুকরক হইতো চাকা সিগলা সারাই হইতো চাকা গ্রেটার ত্রিপুরালিনি যে শব্দ আববাই বরকন খামেতেপ খা ফিয়াবা অধিবেশন তাবুক ফানো ওয়াইসা ফানো গ্রেটার ত্রিপুরালিন শ্রামজানি বিল কিংবা আবনতই আলোচনা আবনতই প্রস্তাব আবনতই কোনো ককঠাইজনি সোর খানায়া তিনি সুমা জাগাও ত্রিপুরামথানি সুপ্রিম ধন্যবাদ জানাই তাই হিংবা যে 125th Amendment Bill no jora kaso bo saka sing abo naiya সাংবিধানিক সমাধান নাইয়া sing permanent solution senayo তিনি শেষ পর্যন্ত DYF GMP যেটি সামানি শো DYF যেটি সামানি শো 125th Amendment Bill no পাস খালাই এডিশনাল ক্ষমতার রেডি হিং সামানি ককন তিনি ত্রিপুরামথানি সুপ্রিম স্বয়ং আপন বসিউই আপনতি আলোচনানি টেবিল উপর আচুখা Sengaja jaga sadu babjang nai bro no. Fiaba lukono ta thakaise. Lukono bibranto ta khlaise. Sikla chalaino boni thui hor dungno misguide khlai oroi porita sanamsi. Thasino DYF ni president te secretary bor khorni totthyo darun ba bidi saka. এই সময়নি মুহূর্তে 2028 সালের পরে রাজ্য 50,000 এর উপর কর্মচারী সংখ্যা কমই থাকা একটার পর একটা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি একটার পর একটা মিথ্যা বয়ান অধিবেশন তিসাও তাজিং শ্রী কমরেড নবানন্দা শাখা ইউজিসি গাইডলাইন মোতাবেক 25:1 টিচার ni strength নাম assistant professor ni strength নাম ফিয়াবা সংরক্ষা তিনি ববহাই কন্ডিশন আছে শিক্ষা ব্যবস্থা উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা তিনি অসাংবাদিক সম্মেলন মিছিং থই আং রাজ্য সরকার ঠানিব অব অনুরোধ খাইনাই মানগোনাং মন্ত্রী বখরা অধিবেশন চলাকালীন যে তথ্য নিমানি যে আগামী দিন 400 এর উপর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগ উংনাই কক বরক বিষয় কক বরক যে ভাষা কক বরক যে সাহিত্য ত্রিপুরা রাজ্যনি সরকারি ভাষা হিসেবে অন্যতম ভাষা বন বামফ্রন্ট সরকার তফরু 2012 বন গ্রাজুয়েট টিচার চাকমানি বিএ পরিণাম চাকমানি 2015 বিনি পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালুমানি আবনিয়াগুলো 2016-17 নি দিকে বামফ্রন্ট নি পরিকল্পনা মাফিক 22টা জেনারেল ডিগ্রি কলেজ 22 জন ককব্রক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগ করতে লাগে আসময় পরিকল্পনা না চাকমানি আপ পরিকল্পনা শেষ দিকে বাস্তবায়ন খা ফিয়াবা ককব্রক সিমি করলে প্রায় 9,000 এর উপর স্টুডেন্ট দম শুধুমাত্র ককব্রক করে নাই অথচ কলেজ বনফ্রমেন স্ট্রেন্থ করিনি নিচে যদি 25:1 গাগায় প্রায় 400 ককব্রক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নাগো বিভিন্ন কলেজ বিভিন্ন জেনারেল ডিগ্রি কলেজ যেটা নিয়োগ না থাকতো
কিংবা ভবিষ্যতে যেটা নিয়োগ নাই অবশ্যই রাজ্যনি ককবরক ভাষানি উন্নয়ননি স্বার্থে ককবরক ভাষা সাহিত্যনি উন্নয়ননি স্বার্থে অজাগব অবিষণীয় নাহারনানি মুখন ককবরকनि एसिस्टेंट प्रफेसर पद तैरि खालायै नियोग खालामनायनि बागै बेबस्था ग्रहण खालामथों अबाव जों दाबि नारगौ जों बेलेखे खाखामो एडिसि प्रशासन ते राज्य प्रशासन चालू थांनाय र दुर्नीति आक्राव परिणत हंखा एडिसिओ डेपुटी प्रिंसिपल ऑफिसर सब जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर नियोगनि बागै যারা পরীক্ষা এলেরা মনে রেজাল্ট আউটমানি পড়েব তাবুক ফানো বড় মনি বাইবাংনানি বর্ণ নিয়োগ খাইনানি আপনি অবস্থাও দं রাজ্যনি যারা কর্মপ্রার্থী দं নাই সিকলা চালায় তাবুক খুব সম বড় কমাজা এডিসি প্রশাসন কমারি হইখা অথচ বারবার जों सामखनाव स्पष्ट भावे बर्न सामखनाव ट्रान्सपारेन्सि नांगौ তিনি বজাগা থাকবে জায়গা এডিসি প্রশাসন বজাগা থাকবে জায়গা দুর্নীতি বন্ধ খাইনি রাজ্যতেই এডিসি প্রশাসননি টিওয়াইএফ তিনি স্ট্রংলি ভাবে রাজ্যবাসী থাইব ও বার্তা নারক নাই ও দুর্নীতিনো মুথাক না বাগৈ টিওয়াইএফ তীব্রভাবে আন্দোলন পদযাত্রা খালাই দङ কর্মসংস্থাননি বাগৈ রাজ্যনি সিকলা চালায় যুবক যুবতীনি চাকরিনি বাগৈ যারা বেকার দंनाय न'नि सामुनि बागै आजाबाव नरक बलनि थानि बिसिनि हाबान दंनाय थंजाकासिनो बारबार थंजाका ताबो गोब्राब थंनाय कप फेमिलि दं अजाबाव सिनि बार्ता फाइदि डिवाइफाइ जे लामा चंखासिन अबंखा सिकला चालायनो सामुनि बागै हास्तेनि लुपुरनो दंखासांतनि बागै समस्त अंशनि बरबाय दैदुरुइ नायथावै शान्तिपूर्ण परिवेश थानायनि बागै बर सोबायनाय तख्रुबनाय बोथारनाय थैसासार राखायनानै कक्लाय सारे अजागाव बसावै सोंथिनि তিনি ডিওয়াইফাই তে টিওয়াইএফ দুইটা যুব সংগঠন নরবরণ দশকাঙ্গ সিনি কমরেড নবারন্দা তেই কমরেড পলাশদা বড় খরকনি শাখা টিওয়াইএফनि পক্ষनि जों দুইটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় নতি নরবরণ দশকাঙ্গ কিसा कक्लाम सानाय जों बेलेखै वानामा सिं साव खालायजा तामनि हिनबा अ राज्यआव CAA काबुक्तब सिटिजेनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि थांखा सिटिजेनशिप अमेंडमेंट बिल तंफ्रु 2019 जखन अबन बिल आकारे तो बुझाको देश ग्रामै हास्तेवबो अबने कुतुम नबार नांनाय सम माने मुइदुमानो सिनि खुमलुंनि जे माधवबारी दसरामो आजागाव आजराव सिटिजेनशिप अमेंडमेंट बिल न कासुना बागै सिनि सिकला चालाय अक्रा चाक्रा ताकु बुखु अबनि प्रतिबाद एंटी CAB मुभमेंट काइसा खालाय माने अ CAB न मुथाना नांनाय हिनि आंदोलन खालाय माने बेबो बीजेपी शुधुमात्र संख्या गरिष्ठता संख्या तत्व बर लोकसभाव गोबां मनि बागै अबन आइन परिणत खालायखा खालायमानि परे बर अबन दाबो विभिन्न जागो इमप्लिमेंट खायना बागै अबनि व्यवस्था नाय कम्पानिसिम लुखा उसुकां 15 तारिख जानुवारी सिनि राज्यनि विधानसभानि शीतकालीन अधिवेशन लास्ट अधिवेशन दंमाने ओ अधिवेशन सिनि हास्तिनि बरंगना मंत्री अग्रा एबा स्वराष्ट्र दप्तरनि मंत्री बिनि बिसिंति सिंह परिष्कार भावे साइमानखा राज्यनि लोकरक साइमानखा सिनि हास्तेवबो खरकसा आधिकारिक न बखरक चङै विभिन्न जिला जिलाव बन इमप्लिमेंट खालामनायनि बागै
अबनि व्यवस्था नाहार जाकमानि ककना जों राज्यबासी नुखा जों टिवाइएफ अबनो सम्पूर्ण भावे प्रतिबाद तीव्र प्रतिबाद जान राज्यनि लुकुरकनि नाहारमुंनि विरुद्धे देशनि संविधाननि स्पिरिटनि विरुद्धे जे सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट आबोनो राज्य लागू खालामनानै बा इमप्लिमेंट कार्यकरि खालामनानै जे व्यवस्था लानाय दङ बीजेपी तिप्रामथा आईपीएफ टिनि सरकार अबनो टिवाइएफ सम्पूर्ण भावे प्रतिबाद जानांगौ व्यवस्था नाहार दमन इतिमध्ये बंद खालामनानै उठुन राज्यनि स्वार्थे संविधाननि स्पिरिट बन नारनानि स्वार्थे अर्थाम साजक दंमानि बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान नि जरा संख्यालघु दंनाय मुस्लिम ख्रिस्टान सिख अमहाय बरन 2014 नि 31 डिसेम्बर नि बिसिङाव जरा यां र हापेखा अनुप्रवेशकारी बरन अहानि सिटिजनशिप एम रिजाकनाय त्रिपुरा कासे चिकन सा राज्य अराज्यबो गदमा सालरबुइनो अनुप्रवेशकारी अग्नतियै पहाड़ समतल अपनी राजनीति संलुबुइतमनि जरा 2019 अपनी विरुद्धे पक्षानाय जरा 2019 सीएबी नि विरुद्धे पक्षानाय बीजेपी नि विरुद्धे पक्षानाय अ आइनो मुथागदि हिनै अ बिनो मुथागदि आइनो पन्नो तताखा हिंसानाय तिनि बरनि लगिब मंत्री एमएलए आचुगुइ बीजेपी नि नेता मंत्री बायनो याताय खलाय कबार लायजा अब तामनि संकेत जे नेता जे मंत्री ताबु একটা সময়ে সিএবি এর বিরুদ্ধে সরতি শাখা তিনি রাজ্যগ্রামে সিএবি সিএএ অবনর লাগু খাজাবাকে কার্যক্রম খাজাবাকে ব্যবস্থা না হাজাখা অবনতি অধিবেশন কাইসা প্রতিবাদ নি সুনুজ্ঞা যে টিপ্রামথানি সুপ্রিমো অবনতি সারা রাজ্যনি শিকলা চালায়রন থুই হরচুন দিখা টিএসএফনি গুলি কবজা গই তৎকালীন अर्धा मुख्यमंत्री पूर्ण मुख्यमंत्री हुआ तब वर्तमान राज्यसभा लोकसभा सांसद विपुल कुमार देव बिन टीएसआर बाहिनी गुली कगई चाचारा थुई चाचारा खलायखा आ समय तिप्रामथानि सुप्रीमो आबुनि सुजुग नाहारै तिप्रासा सिक्ला रत्न एकत्र खलायै अजागाव राजनीति थंकायनि तिनि परिष्कार भावे सम्मुखा बिनि खुक्तै अबनतै दाखायसा कक्रै अबनि विरुद्धे थायसा कक सामनि खनाया अबनि विरुद्धे बिनि एमएलए बिनि मंत्री बरक अधिवेशन थायसा कक साया अब बेलाखे बेदनादाय सिनि राज्यनि बररक बाय प्रतारना खालामनि राजनीतिनि बागै आबेग बाय राजनीति खालामनि प्रमाण परिष्कार भावे अजागा नुजानि थंखा